नमस्कार मु कमला गोटे नुआ वीडियो रे आपण मानक स्वागत। आज तैयारी करबा छोट पणस तरकारी रेसिपी। मु एबे छोट पणस को काटी नबा। एमती मझिरु फाड़ करके काटले भी हबो कि गोल टाइप रो काटले भी हबो। ये उठा गुडा को हम ई परि काठी साहाय्य रे बाहर कर नबा। नंदे हाथ रे उठा लागबो एपरि छोट छोट पीस पीस कर नबा। तापर ए मझिरो जो सिराडा अछि एटा पके दबा। एटा सिजबो नै तो एपरि हम सब पणस को एमती चिपा छड़े नबा। एपरि हम छोट छोट भाग रे काटी नबा। इटा हमर गेंडुटा ए गेंडुटा को आमे काटी पके दबा। एटा सिजबो नै आ एटा जो चुपा अछि एटा को चाचले भी हबो किबा टिके साइज रे छोट साइज रे काटी देले भी हबो। ए परि हम काटी एटा को पके दबा। एठी बेसी मांस पड़ेला चांची देले ठीक होता चांची नै ई परि भाबे मो सब पणस को काटी सारे। तापरे बाकी जिनस आमे करबा। गोटे पणस कटा सरी जाई छी एबे गोटे प्लेट को काढी नबा। गरम पानी रे पणस को छाड़ दउ छी। कुछ समय ढाकन लगे सिझे दबा। अधिक टिके जाड़ा दबा शीघ्र सिझबो पणस। हलदी मु किछि दे दउछि। स्वाद अनुसार लुण दे दबा। पणस सिझबा भितरे लुणटा भी मिसिଯିबो। शीघ्र सिझाई पणस को गुड़े नवा। ढाकन बंद कर दबा। आम एबे मसला प्रस्तुत करवा। मांस तरकारी रे जेमती आम मसला दो पणस रे भी सेमती मसला देले अधिक टेस्ट लागे। सेति में मु लंका 3टा नै छी, रसुन गोटे पाखुडा नै छी आ प्याज गोटे नै छी। प्याज को एबे काटी नबा। कड़े बसई नबा। कड़े गरम होगा छाड़ दबा। पणस पूरा सिझी जाइए। हाथ रे चिपला पूरा मिल जाइए। एबे कड़े गरम हो जाइए हमर। किछि ढाल नबा। हाँ पाई मु प्याज दबा। प्रथम तो हलदी देइथिले
ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜ ଆମର କଲର୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମସଲା କଷି ନେବା। ଯେମିତି ମାଂସ କଷା ଆମର ମସଲାଟା କଷା ସେଇପରି ଆମେ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଛେ ଆଉ ଲୁଣ ଦେବାନି। ଏବେ ପୁଣି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ। ମସଲାରେ ପାଣି ଦେଇନି ଲାଗିଯିବ। ଆମେ ଚଲେଇଦେବା ଟିକେ ମସଲାକୁ। ସେଇ ମସଲା ଥିଲା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେଇ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ପୁଣି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ମସଲା ସିଝିବ। ପୁଣି ଖୋଲିବା। ମସଲାକୁ ଚଲେଇ ନେବା। ମସଲା ସିଝିଗଲା ଆମର। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମସଲା ହାଲକା ସିଝିଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ସିଝେଇବା। ଟିକେ ସିଝିବ ପୁରା। ପୁଣି ଖୋଲିବା। ମସଲା ଚଲେଇ ନେବା। ମୁଁ କାଟି ରଖିଛି ଗୋଟେ ବିଲାତି, ତାକୁ ପକାଇ ନେବା। ମସଲା ସହିତ କଷି ନେବା। ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବିଲାତି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲି ଦେଖିବା। ଆମର ବିଲାତି ପୁରା ସିଝିଗଲା। ଏବେ କଂସକୁ ପକାଇ ନେବା। ମସଲାରେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା କଂସକୁ। ଏପରି ଭାବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ମିଶାଇ ନେଲେ ହାଲକା ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ବେଶୀ ଦେବାନି, ଏଇଟା କଷା ହେବ। ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲି ଦେଖିବା। ଆମର ପଣସ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ କାଟି ମିଶାଇବା ପଣସ ତରକାରୀରେ। ଆମର ପଣସ ତରକାରୀ খুব ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାଂସ ତରକାରୀ ପରି। ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ। ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜିର ପଣସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।